tratando de recordar tantas cosas de cuando era niño. Me recuerdo una vez, no era tan niño, yo le calculo unos 10 años. Me gustaba mucho pelear con mis hermanos o luchar en la sala. Nos gustaba ver lucha libre. Y una vez estábamos luchando entre los tres. Me recuerdo que entró mi mamá en ese momento y se metió a luchar con nosotros. Y para que aquellos que conocen a mi madre, una mujer de pequeña estatura, y pues la agarré y la alzamos y pues le hice la silla quebradora, y yo creo que la quebré un poquito porque salió llorando a mi mamá que no podía caminar porque yo creo que le habíamos quebrado o lastimado su colita. Pero yo creo que esa fue una de los momentos que me puedo recordar que nunca se me va a olvidar, que fue la única vez que lastimé a mi mamá sin querer queriendo. Pero fueron momentos, o son historias muy importantes. So I hope that this month be an enjoyable month. Nos vamos a reír juntos We're going to laugh together. porque por supuesto cada semana tendremos un video nuevo, una historia nueva. Because of course, every week we have a new video, so it's a new story. Y me recuerdo muy bien claramente ese día, And I clearly remember that day luchando con mis hermanos. when I was wrestling with my brothers. Y movíamos los muebles y hacíamos nuestro propio ring en la sala. And we would move all of the couches and we'd make our own wrestling ring in the middle of our living room. Y yo no sé cuántos de ustedes, pero las medias de las mujeres, And I don't know how many of you guys did this, but we would get the knee highs of our moms. cortábamos la media We would cut her nylons and we put them over our y faces. hacíamos máscaras And we would make masks para hacernos luchadores. so that we could look like we were Y mi wrestlers. favorito era 1000 máscaras. My favorite was 1,000 masks. Y ¿se recuerdan 1000 máscaras? Some of you remember who that was? Y ahí nos tirábamos, hacíamos el tope y And we todo. would throw ourselves and do all of the moves. Patadas voladoras. And we would The what did you call those? The high kicks. the high kicks. Y siempre salíamos golpeados. And somebody would always come out hurt. Pero esa es la historia de mi vida, But that's the story of my life. ¿no? Que siempre salimos We always come salimos out golpeados de algo. beat up from something, Pero right? así que espero que les guste y aprendamos algo de lo que les voy a compartir. So I hope that you enjoy this series and that you do learn something from these Y messages. quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos están mirando en vivo ahorita en nuestro internet. I'd also like to welcome everyone who is watching us live on the internet right Así es que now. si todos le podemos dar un fuerte So if we could all give aplauso. them a hand clap this morning. Gracias por intronizar y espero que este mensaje también toque sus vidas, Thank you for joining us, and I also hope that this message touches your life, donde quiera que nos estén mirando. wherever it is that you're watching us. Es un buen momento It's a great moment cuando nos podemos sentar con una taza de café y a veces platicar con nuestros hijos when we can sit with a cup of coffee and talk with our kids sobre nuestras experiencias de la vida. over the life experiences that we've had. Y nuestros hijos siempre quieren saber por qué es que usted ha perdido su cabello. And our kids always want to know, how is it or why is it that you lost your hair? ¿Por qué es que todos sus hermanos son chaparrito y usted es el más alto? Why is it that all your brothers are short and you're the biggest one? Como dice mi esposa, ¿por qué es Like my wife says, why is it que usted es el más guapo de todos? that you're the most handsome of all of your brothers? Y mi mamá siempre decía, es que porque fue el último, My mom always says it's because since I was the last one, le dimos todo lo que we gave teníamos. it everything we had. Fue una noche romántica It was a romantic y evening súper caliente. and totally hot. Pero es bueno recordar los viejos tiempos But it's nice to reminisce over old times. y a veces reírnos de las tonterías que hemos hecho en la vida. And even laugh at all the nonsense that we did when we were young. Las tonterías que uno hizo en su infancia. The things that we did as children. Por lo que me recuerdo, mi infancia fue muy agradable. From what I remember, my childhood was wonderful. Y a veces no me creen, pero yo me recuerdo de que tenía 3 años. And you know, some people don't believe me, but it's true. I remember moments from when I was 3 years old. ¿Cuántos aquí a veces se les viene
una que otra imagen de... How many of you here ever, you have memories, things come back to you? Y yo me recuerdo muy bien de ciertas cosas que yo hacía como niño. And I remember things that I used to do, as a kid. Soy el menor de 5, I am the youngest child of 5. 2 mujeres y 2 hombres. I have 2 sisters and 2 brothers. Y nací el 11 de enero de 1963. And I was born on January 11th, 1963. Sí, Yes. voy a cumplir 53 años. I'm going to be 53 years old. Y la razón por qué no tengo pelo, And the reason why I have no hair el ministerio. is ministry. Porque nadie de mi familia Because está como estoy yo. No one in my family is bald like I am. Pero nací el 11 de enero de 1963 en la ciudad de Alajuela, Costa Rica. But I was born on January 11th, 1963 in the city of Alajuela, Costa Rica. En un pequeño vecindario o barrio In a small village or city ghetto llamado El Limbo. called Limbo. No, not Limbo, El Limbo with an H. Imbo, I just say Imbo. I thought it was Limbo, but it's not. It's with an H, not an L. Imbo. It's Himbo. Imbo. I don't know what that means. Imbo. Pero le llamaban el Imbo. But they called it in the Imbo. Ingresamos a los Estados Unidos en 1968, We immigrated to the United States in 1968. estableciéndonos aquí en esta preciosa ciudad de Anaheim. And we established our lives here in this beautiful city of Y me Anaheim. recuerdo que éramos los únicos latinos en esta And I ciudad. remember at that time we were the only Hispanic people in this city. Y algo que a veces me da un poco de rabia cuando veo cuando todos andan en el carrito del supermercado. And one of the things that really just irks me is when I'm driving down the street and I see people walking with the supermarket Y yo carts. decía, ay Señor, pero ¿por qué esta gente se lleva los carritos? And I always say to myself, why do these people do that? Why do they take the shopping carts home? Y a veces me lo dejan ahí en la banqueta de la iglesia. And sometimes they even leave them right here in the very front driveway of our church. Pero me recuerdo muy bien que en los 68 cuando llegamos, But I remember clearly that in 68 when we got here, ahora veo que nosotros fuimos los pioneros de esos carritos. I now remember that we were the pioneers of taking those shopping Porque carts. íbamos al supermercado, en este caso era Albertsons, Because when we would go shopping at that time, it was Albertsons. y nos llevábamos el carrito al apartamento. And we would take our shopping cart all the way home to our apartment. Éramos los únicos latinos, We were the only Hispanics. no teníamos carro. We didn't have a car. El carrito era nuestro So there carro. we go with our little shopping Y digo, cart. pues nosotros comenzamos esta We revolución. started that revolution. Las escuelas no sabían qué hacer con nosotros porque no tenían ellos maestros que hablaban español. The schools didn't even know what to do with us kids because they didn't have any teachers who spoke Spanish at that Así time. es que por causa de nosotros tuvieron que irse bilingüe. So because of us, they had to go bilingual. Pero son cosas que suceden en la vida. But these are things that actually happen in life. Y siendo el menor, y yo creo que aquí los que son menores saben lo que les voy a decir. And being the youngest, and those of you who are the youngest of your family, you'll understand what I'm about to say. Siendo el menor no siempre es lo mejor. Being the youngest isn't always the best. Porque uno no tiene autoridad sobre los demás. Because you don't have authority over anyone, ¿Sí o no? right? Siempre nos dan los pantalones They always give you the hand-me-down pants from, los zapatos viejos, las camisas viejas. or the old shoes, or the old Y la t-shirts. gente dice, esa no fue la camisa de tu hermano And hace people 10 say, años. Sí. wasn't that your brother's shirt? Y al siendo el menor siempre le pasan todo a uno. So being the youngest, you always get the hand-me-downs. Pero lo mejor de todo But the best of everything es que en el proceso de los años is that in the process of life, uno aprende de los errores de los mayores. you learn from the mistakes of the older ones. ¿Sí o no? Right? Bueno, para varias personas. Well, for some. Yo aprendí de los errores de mis hermanos. I learned from the mistakes of my brothers Pero and algo que sisters. aprendí en los años de mi infancia fue lo siguiente. But one of the things that I learned in my childhood was the following. Y fue la libertad. And it was freedom. La libertad. Freedom. La libertad que yo tenía como niño. The freedom I had as a child. Libertad en manera que mis padres me dejaban rondar el vecindario juntamente con los jóvenes del barrio. Freedom in the way that my parents would let me go and run around the neighborhood along with my friends. 4 años. I was 4 years Y yo old. andaba ahí de metiche con los grandes. And there I was, just being nosy with all the older ones. ¿Alguien sabe de lo que hablo? Does anyone know what I'm talking about? Pero me recuerdo una historia muy
que nunca se me va a olvidar. But I remember a vivid story that I'm never going to forget. Y hubo una etapa en nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestro barrio, And there was a section in our village which was like the ghetto. porque ustedes saben, bueno, no era el ghetto entonces, es el ghetto ahora. Well, it's the ghetto now. It wasn't the ghetto then. Pero usted sabe que el fútbol en Latinoamérica es muy popular. But you know that soccer in Latin America is really popular. Y entonces iban a hacer un partido So they were going to have a game entre los jóvenes de ese barrio. between the young people in that city or that little village. Iban a poner a mi mamá como ¿cómo le llamaban? La padrina o la madrina del evento. They were going to they had asked my mother to be the one to coordinate this type of an event. Y me recuerdo que trajeron tractores y rompieron o barrieron ahí todos los árboles porque allá de todo es bosque. And I remember that they brought in tractors to make this area a playing area because where I lived it was jungle, so there was a lot of Y trees. le llamamos cafetal And we would call it the coffee fields. porque es donde cultivaban el café. That's where they would actually cultivate the coffee. Y entonces ese era nuestro lugar donde jugábamos. So Nos that's íbamos where we would go and run and play. a correr We'd run. en esos lugares y nos íbamos al río. Yo iba de metiche 4 años al río. And I say I because I would go too with all the older kids down to the river. ¿Quién va a dejar a un niño de 4 años irse al río? Who's gonna let a little kid of 4 years old go down to the river? Mira, hoy en día hasta nos da miedo de meterlos en la tina de agua. I mean, nowadays we're afraid to even put them in a bathtub. Pero me recuerdo muy bien que limpiaron ese lugar y hicieron una plaza de fútbol. But they cleaned out that place, that area, and they made a soccer field. Y todo era tierra. And everything was dirt. Y yo quería ser parte de ello. And I wanted to be a part of Y it. veo a todos los jóvenes y a los hombres que venían y estaban tratando de mover un árbol grande y pesado. And I remember clearly seeing the young people with the men, and they were pushing this tree trunk. Y estaban tratando de mover el árbol y yo quería ser parte de ello. And they were trying to push it, and I wanted to be part of it. 4 años. 4 years old. ¿Qué tipo de fuerza tenía yo para mover un árbol? What type of strength did I have to get in there and actually move a tree? Pero usted sabe, un niño siempre quiere meter la mano. But you know, a kid, they always want to get their hands in there. Pero nadie me dejaba entrar. But nobody would let me get in. Dame un campito para yo también empujar. Just give me a little bit of space and let me help. Y de repente veo que al final había un gran pedazo donde nadie tocaba. And I could see that at the very end, there was a space that nobody was at. Y dije, ese es mi campo. And I said, that's my spot. Y yo me fui para tratar de empujar So también. I went alongside that tree and I wanted to help push. Y mientras que empujábamos And as we pushed y da vuelta ese árbol, and that tree started turning, había una gran, ¿cómo se dice? Cobertura de hormigas. there was a huge army of ants. Y me picaron. And they stung me. No se ría. Don't laugh. Ahora yo decía, ahora entiendo And then I would say to myself, okay, now I understand por qué nadie estaba en esa sección. why no one was on that side of the tree. Pero yo pensaba que era especial, me habían dejado un gran But I pedazo. thought I was special and that they left me that little spot. Me recuerdo que salí llorando y corriendo donde mi mamá I remember running and crying to my y mom. tenía el montón de piquetes en mis manos. And I had a ton of bites all over my Pero de hands. todo eso aprendí que siempre que la vida o la libertad siempre nos enseña una lección. But I know that through this I learned the importance that freedom always teaches us a Que lesson. no todo lo que brilla es oro. That not everything that shines is gold. Que no todo lo que tiene cara de bien es bueno. That not everything that has a good face is good for Que you. no todo lo que es rico es saludable. That not everything that tastes good is actually healthy. Que no todo lugar donde metas la mano es seguro. That not every place you stick your hand is a safe place. Pablo nos enseña algo en Gálatas capítulo 5 versículo 1. Paul shows us something in Galatians chapter 5 verse 1. Y quiero que todos vayan conmigo a Gálatas 5:1. And I'd like for you all to follow me there, Galatians chapter 5 verse 1. Y lo primero que Pablo nos dice es, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. And the first thing that Paul says, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Quiero que subrayen la libertad, I want you to underline free. porque es importante entender que Él nos hizo libres. It's important for you to understand that God has set us free.
con el propósito de entender esa libertad with the purpose of clearly understanding that freedom y valorizar esa libertad and to value that freedom que Él nos dio por medio de su Hijo. that He's given us through His Son Jesus Christ. Pero lo interesante de esto es que nos dice que no nos regresemos a estar atados But what's interesting is when He says that do not let yourselves be burdened again o apegados o controlados, by yoke. Do not be controlled sujetos al yugo de esclavitud. to the yoke of slavery. Quiere decir, cuídense, That means be careful. no regresen al viejo hábito, Don't return to the old habits. no se metan en áreas donde te vas a tropezar. Don't get involved in areas that are going to cause you to stumble. Cuida tu libertad, Care or guard your freedom. la libertad en la cual recibimos por medio de Jesucristo, The freedom that we receive through Jesus en la Christ cual nos libera de la esclavitud del pecado. is the freedom in which He has freed us from any slavery of sin. El pecado llega siendo todo aquello que va en contra de la voluntad del Padre. Sin becomes anything that goes against the will of the Father. Siempre buscamos manera para decir, no, eso no es pecado. We always find a way to say, well, that's not a sin. Tratamos de justificar nuestro comportamiento, We try to justify our behaviors. justificar lo que hacemos, We try to justify what we are doing porque Él nos hizo libre. because He set us free. Creemos que entonces tenemos la libertad de seguir pecando. Then we think that we have the freedom to continue to sin. El pecado llega siendo todo aquello que va en contra de la voluntad del Padre. Sin becomes anything that goes against the will of the Father. Aquello que nos roba, That which steals from aquello us. que nos lastima, That which hurts us. aquello que nos mata y nos destruye. That which kills us or destroys us. Nosotros somos libres We're all free. y capaces de hacer lo que era imposible antes. And we're able to do everything that is impossible. Pero aquellos que pelean perdón, aquellos que apelan su libertad But those who play with their freedom para poder hacer las cosas a su manera in order to do things their way o complacer sus propios deseos, or contemplate their own desires, están regresando una vez más a su pecado. they're returning once again to their sin. ¿Me están Are you entendiendo? understanding me? Créeme Believe que me después que mi madre me embarró de una pomada en los piquetes de hormigas, that after my mom had soothed me with the cream on my hands, aprendí a no regresar al mismo lugar. I learned to never return to the same place. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Y en muchas ocasiones sabemos que el Señor nos ha perdonado, pero como que regresamos una vez más al hormiguero. And in many occasions, we believe that God has set us free, yet somehow we end up going back to that anthill. Tenemos que aprender a estar firmes en la libertad. We have to learn to stand firm in our freedom. Oiga, firmes quiere decir estables, To stand firm means to be stable, sólidos, solid, constantes, Consistent. con constancia y ardor. with a consistency Que no se deje dominar ni habitar con las trampas de este mundo. that doesn't allow you to be dominated by or taken over by the traps of this world. Después nos dice, en ese mismo verso dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Then he goes on to say in the same verse, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Dándonos a entender que no regresemos al lugar donde Dios nos sacó. This means that we are not to go back to that which God has taken us from. No regresar al hormiguero porque las hormigas te volverán a picar. And not return to that anthill because those ants will sting you again. Me gusta la siguiente frase. I like the second phrase. No todo lo que nos ofrece la vida Not everything that life offers es una caja de chocolates. is a box of chocolates, ¿Sí o no? right? ¿Cuántos saben de lo que estoy How diciendo? many of you know what I'm talking No about? todo lo que nos ofrece la vida es sabroso. Not everything that life offers to us is good. Pablo nos avisa en el verso 13 Paul advises us in verse y 13. nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. He says, you, my brothers, were called to be free. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne.
But do not use your freedom to indulge in the sinful nature. Vea qué interesante. Listen to how, Una listen vez how más, interesting. Pablo nos avisa Once again, Paul is advising us que tú y yo hemos sido llamados, escogidos por Dios. that you and I were called, we have been chosen by God. Hemos sido nación santa, hemos sido llamados nación santa. We are a holy nation, Hijos santos, children who are holy, familia santa, a holy family, matrimonio a santo. holy marriage. Pero Él nos ha escogido y nos ha llamado a ser libres. But he has called us to be free. Libres. Free. Pero después nos dice, pero solamente que no uséis esta libertad He says, but do not use your freedom como ocasión de pecar. to indulge in your sin. Dos claves muy importantes en este aviso de Pablo. Two very important keys in this advisory from Paul. En ese verso hay dos In puntos this muy verse, claves. two very important. Uno es que fuimos llamados a libertad. One is that we were called to be free. Amén. Amen. Fuimos llamados a libertad. We were called to be free. Dos, Number two, no usemos esa libertad para satisfacer los deseos de la carne. do not use that freedom in order to indulge the desires of your flesh. Peco hoy, mañana me perdona. I sin today and tomorrow he'll forgive me. Es como compre ahora y pague después. It's like buy today, pay tomorrow. Viva la vida loca hoy y mañana Dios te perdona. Live your crazy life today and tomorrow God will forgive you. ¿Me están entendiendo? Are you understanding Y me? esa es la libertad que muchos piensan que tienen. That's the freedom that a lot of believers think that they have. Pero la libertad que Dios nos dio es para poder ser ejemplos a un mundo perdido. But the freedom that God gave us was in order to set an example to the lost world. Pablo distingue que aquí entre la libertad de pecar y la libertad para servir. Paul distinguishes here the difference between freedom to sin and freedom to serve. Él nos liberó He freed us. para servir. In order to serve. No me oyeron. You didn't hear me. Él te libertó para servir. He freed you in order to serve. Recuérdese en lo que dije anteriormente en la semana antepasada. Remember what I said last week? Que el Señor vino a servir, no a ser servido. That God came to serve, not to be served. Él nos demostró ese punto por medio de la libertad que nos dio. He demonstrated this to us through the freedom that God gave us. La libertad de pecar no es su gracia. The freedom to sin is not grace. La libertad no es una licencia para pecar. Freedom is not our license or our right to go and sin. Licencia de pecar no es libertad, License to sin is not freedom, porque te esclaviza al diablo because that just that enslaves you to the enemy o a tu propia naturaleza pecaminosa. or to your own sinful nature. Vean, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 15. Look, let's go close to 1 Peter chapter 2 verse 15. Y si Rubén, ¿me puedes dar mis notas, por favor? Porque se me está yendo la batería. No, a mí no, la computadora. Gracias. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 15. 1 Peter chapter 2 verse 15. Vea bien. Look at closely. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, todos queremos hacer la voluntad de Dios. For it is God's will. Now, we all want to do God's will. Todos queremos hacer la voluntad de Dios. We all want to do God's will. Y la respuesta es amén. And the answer to that is Así es que amen. no tengan miedo de decir amén. So don't be afraid to say amen. Todos queremos la voluntad de Dios. We all want to do the will of Queremos hacer la God. voluntad del Padre. Queremos hacer la voluntad del Padre. We want to do the will of the Father, the Pero will aquí of the Pablo nos Father. dice, porque esto es la voluntad de Dios. And it says, for it is God's will Que haciendo bien, that by doing good, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. you should silence the ignorant talk of foolish men. Vea bien, ahí está la clave. Listen, that's the key. Si quiere callar al suegro, haga el bien. Llévelo a comer. Llévelo a un partido de béisbol. If you want to be right with your father-in-law, then do right and take him to a baseball game. Take him out to eat. Y le garantizo que él no va a decir más. And I promise you, he's not going to say anything Dice, anymore. porque esta es la voluntad de Dios, que hacéis bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.
For it is God's will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish men. Live as free men, but do not use your freedom as a cover-up for evil. Live as servants of God. Vivan como siervos de Dios. Live as servants of God. Vivan como siervos de Dios. Live as servants of God. Vea que no dice vivan como hijos de Dios, Do you see how it says, it doesn't say live as God's children, sino que vivan como siervos. but live as Un servants. siervo es aquel que tiene un llamado A servant is he who has a calling y una responsabilidad de servir al que no conoce. and a responsibility to serve he who does not know. Si tú declaras ser hijo de Dios If you declare yourself to be a son of y God libre de pecado and free of sin por medio de Jesucristo, through Jesus el Christ, hijo de Dios, the Son of God, no deberías estar atado o esclavizado al pecado. then you should not be bound or enslaved to sin. Por la razón de que eres libre para hacer el bien y para glorificar a Dios por medio de amar y servir a otros. Because of the fact that you have been set free in order to glorify God through loving and serving others. Tú ya eres libre. You are already free. Tú ya eres libre. You are already Ahora free. ayuda a otros a ser libres Now help también. others to be set free. Es nuestra responsabilidad. That is our Y responsibility. cuando servimos, And when we serve, glorificamos su nombre. then we glorify His name. Glorificarle no es solamente venir y levantar manos con un cántico nuevo. To glorify Him is not just to come and simply lift up our hands and sing a song. Glorificarle a Dios es hacer la voluntad del Padre To glorify God is to do the will of the Father por medio de servir. through serving. No me oyeron. You didn't hear me. Vean primero de Corintios 9:19. Let's look together to 1 Corinthians chapter 9 verse 19. Pablo nos dice, Paul states, por lo cual siendo libres de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. he says, I am free, yet I have made myself a slave to everyone to win as many as possible. Vea lo que dice Pablo. Look at what Paul says. Por lo cual, siendo libre de todos, I am free, me he hecho siervo yet I have made myself a slave de todos to everyone para ganar, to win al que no tiene conocimiento, to win the one who has no knowledge, para ganar al perdido, to win the lost, para ganar a aquel que está perdido. to win the one who is lost out there. Qué gran ejemplo, What a great qué example. gran ejemplo. What a great example El poder humillarse y decir, yo ya estoy salvo. to be able to humble ourselves and say, I'm already saved. Entienda, iglesia. Ustedes vienen a la iglesia ¿para qué? I would always say, you'd come to church for what? Piénselo, ¿para qué Think vienen a la about it. iglesia? Why do you come to church? La mayoría dice, pues vengo para glorificar su nombre. Many say, well, I come to glorify His name. Vengo para alabar al Señor. I come to worship the Lord Y para oír un buen mensaje and to hear a good que me message toque, that's going to que touch me me, alimente. that's going to fill me. Una vez más, Once again, estás pensando en ti you're thinking of yourself y no en el perdido. and not in the lost. Yo no sé cuántos de ustedes no se cansan de que los golpee todos los domingos con un mensaje. I don't know how many of you guys ever just get tired of being hit with the message every Sunday. A veces vienen y me dicen, pastor, esta vez meter una piedra en el puro centro. Some people come and say, Pastor, man, this Sunday you hit me right between the Vengo y le eyes. digo, varón, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y me I say, dice, brother, how are you? God bless you. pues llegué bien, pero con ese mensaje ahorita And they say, I got here and I was good, but with that message, me diste, pero donde me duele. you hit me where it hurts. Y hay gente que le gusta el dolor. And there are people who like the hurt. Vienen porque quieren oír un mensaje que
les dé duro, pero no cambian. They come because they want to hear a message that's gonna hurt them, but yet they don't change. No cambian. They don't change Porque siguen iguales. because they continue living the same. Porque saben que están libres, pero siguen regresando al hormiguero. They know that they're free, yet they keep going back to that anthill. Y llegan el domingo esperando que Dios les dé otra palabra. And then Sunday comes and they're here because they're waiting for God to speak to them another word. Iglesia, el domingo está formado para poder tocar al pecador. Church Sunday is formatted in order to reach the lost. Para poder presentarle un mensaje de esperanza. In order to listen to a message of hope. Pero quiero decirles que el mensaje no solamente viene por un hombre que está aquí en el centro de esta I plataforma, want to tell you the message does not come simply from the man who's standing at the platform. sino que el mensaje viene por cada uno de ustedes que se ponen detrás de esas puertas, But que the están en el message- parqueo o en diferentes ministerios sirviendo a aquel que nos visita. But the message is spoken through every single one of you who stand out there at the doors and greet, or those who are in the parking lot, or those who are just simply serving in service. Tú fuiste libre You were set free para tocar el corazón del in perdido, order to reach the Para heart of the servir. lost, in order to serve, para que tu testimonio sea luz al perdido. so that your testimony would be a light to the lost. Porque cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Each and every one of us have a story to share. Cada uno de nosotros tenemos un ejemplo. Each of us have an example. Todos hemos pasado por algo difícil. We've all gone through something Pero difficult. por medio de la misericordia de Dios nos sacó de ese lugar. But through the mercy of God, He took us out Y nos hizo libres. and He set us Y free. cuando podemos compartir esa historia con alguien que está pasando por lo mismo, And when we're able to share that story with somebody who's going through the same thing we are, usted está demostrándole you are demonstrating to them tu libertad. your freedom. Cuando tú sirves, When you serve, estás demostrando que eres libre del pecado. you are demonstrating that you have been set free from Cuando, sin. cuando tú sirves, When you serve, estás demostrando que todavía estás atado al pecado. when you don't serve, you are demonstrating that you are still bound to sin. Lo vuelvo a repetir. I'll repeat it again. Cuando no sirves, When you don't serve, estás demostrando que todavía estás atado. you're demonstrating that you're still bound, Porque el pecado te detiene en servir. because sin holds you back Para from que Dios no reciba gloria. so that God could not receive glory, Para que el sacrificio de su Hijo Jesús no tenga valor. so that the sacrifice of His Son Jesus would have no value. Dios no quiere que solamente vengas y levantes manos. God does not want you to come and simply lift up your hands. Dios quiere que tú seas un instrumento. God wants you to be an instrument, Porque Él te va a usar a ti because He's going to use you para tocar a otros. to touch others. ¿Me están entendiendo? Are you understanding me? La historia de mi vida. The story of my life. Es la razón por qué en nuestra iglesia tenemos una estructura This is the reason why here at this church we have a structure. muy diferente a muchas iglesias. And it's very different from other Y churches. tenemos lo que le llamamos la carrera de crecimiento. And we have what we call the growth track. Aquellos que nos visitan For those of you who are visiting us, por primera vez, those of you who are here for the first time, carrera de crecimiento fue formada para ustedes. this growth track was formatted for you. Porque queremos que usted entienda cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida. Because we want you to clearly understand the purpose that God has for your life. Queremos que usted se envuelva y se conecte. We want you to get involved. We want you to get connected. Conozca quiénes somos. To know who we are. ¿Cuál es nuestra pasión? What is our ¿Cuál passion? es nuestra visión? What is our vision? Y cómo usted puede hacer una diferencia. And how you can make a difference. Esta es la razón por qué aquí en Iglesia de Poder invertimos nuestro tiempo en que cada uno de ustedes tome la carrera de crecimiento. This is the reason why here at Church of Power we invest our time in order that you would be connected to the growth track. Para que se pueda conectar en uno de nuestros ministerios. So that you could get connected to one of our ministries. Para que puedas demostrar la libertad que tienes en Cristo. So that you can demonstrate the freedom that you have in Christ. Por medio de tu servicio. Through your service. Y puedas dar gloria a Dios en el proceso. And that you can glorify God in the process. ¿Me están entendiendo? Are you understanding me? Cada vez que tú sirves, Every time that you serve, cada vez que tú haces algo para hacer every una time diferencia, that you do something to make a difference, estás demostrando que eres libre. you are demonstrating that you have been set Y free. eso And that le da gloria a Dios. gives God glory. Dios no busca tus palabras. God is not seeking your words. Dios busca tus acciones. God is seeking your actions. Dile a alguien,
Conéctate. Tell someone, get connected. Nuevo año, It's a new year. nueva decisión. It's a new decision. Conéctate. Get connected. Primera de Corintios 9:24 1 Corinthians chapter 9, verse 24, hasta el 27. all the way to 27. Pablo afirma que él tenía la libertad de hacer cualquier cosa. Paul affirms that he had the freedom to do anything. Y enfatiza una vida de estricta disciplina. And he emphasizes a life that was very strict in Y discipline. si tú lees del verso 24 al 27 vas a entenderlo. And if you read from verse 24 through 27, you'll understand it. Y nos están dando el mensaje que es para la iglesia. He's speaking there on the message that's for the church, Dándonos a entender que la vida de un ser cristiano envuelve dos cosas. helping us to understand that the life of a Christian involves two things. Oiga bien, Listen, la libertad en Cristo freedom in Christ y la vida de un ser cristiano and the life of a Christian debería estar envuelto en la libertad y la disciplina. should be wrapped around freedom and discipline. ¿Me están oyendo? Are you hearing me? La libertad y la disciplina. Freedom and discipline. Ahora, la libertad es fácil Now, freedom is easy porque ya está pagada, because it's already been paid. pero el sacrificio está But the sacrifice en la disciplina. is found in discipline. ¿Cuántos saben eso? How many of you know that? ¿Cuántos decidieron perder peso este año? How many of you decided that you're going to lose weight this year? Bueno, hay varios que salen en la televisión que se miran un poco gorditos Some of you guys have seen yourself come out on the television and see that you're a little overweight. y tratamos de justificar el peso por el armamento que llevamos puesto. And we try to justify that weight gain because of the armor that we're wearing. Nada más estoy hablando de alguien en esta casa. I know I'm talking about someone in this church. Pero a veces nos miramos gordito por lo que andamos puesto. But sometimes we look chubby just because of what we're wearing. Y decimos, hermano, está perdiendo peso. And we say, brother, are you losing weight? Y no es que quieren decirle que está perdiendo, sino es que te miras gordito. And it's not because they want to tell you that, it's simply because you actually look like you're chubby. Alguien no ha venido y te ha dicho, oye, hermana, estás perdiendo peso. ¿Se nota? Someone comes to you and says, hey, brother, are you losing weight? Why? Can you tell? Y le digo, no. No. Se mira igual que los últimos 5 años. You look the same as you did 5 years Ay, ago. pero yo estoy tratando. Well, I'm trying. Se llama disciplina. But it's called discipline. Y la disciplina es lo más difícil como un ser, tratar de disciplinarse para poder perder peso. And discipline as a human being is so difficult, especially when it comes to losing weight. Y nos damos cuenta que el que quiere perder peso cambia su manera de comer. We realize that those who actually want to lose weight have to change the way that they eat. Y trata de quitarse todas las comidas grasosas. And they try to get rid of all of the greasy foods. Y entran a comer ensaladas. And they start eating salads. Piensan que por medio de eso van a perder peso. And they think that by doing that, that's enough for them to lose Y weight. cuando ven que en el primer mes han sacrificado todos los burritos y enchiladas y carne asada y no han perdido nada, And when they realize that at the end of the month, after sacrificing all of the enchiladas, the burritos, and the tacos, and they've lost nothing, esto no sirve. this doesn't work. Y regresan a lo mismo. And they go back to the same thing. Disciplina. Discipline. Nuestro alimento Our food tiene que también cambiar juntamente con nuestra forma de ejercicio. needs to also change along with our exercise routine. Disciplina. Discipline. Yo odio ejercicio. I hate exercising. Yo sé que varios de ustedes odian ejercicio. And I know a lot of you hate exercising. Y comienzan el año haciéndose miembros del 24 horas. And you start off your year by becoming a member of 24-Hour Fitness. Y van las primeras 2 días And you go the first 2 days, y ya no vuelven a ir. and then you never go back. Porque después de que van, amanecen el siguiente día que no se pueden mover. Because after the first day, you wake up and you can't even move. Y dicen, esto está horrible. And you say, this is horrible. Si esto es perder peso, mejor no. If this is what losing weight is all about, forget it. Y ha invertido dinero And you've just invested money en algo en la cual usted no quiere disciplinarse. in something that you no longer want discipline.
En la vida espiritual es algo similar. In the spiritual life, it's the same way. Queremos servir a Dios, We queremos want darle to lo serve mejor. God. We want to give Him our best. Pero cuando le dicen, hermano, usted tiene que estar aquí a las 8 de la mañana But when para they tell you, orar, brother, you have to be here at 8 o'clock in the morning to pray, dicen, ay, si esto es servir mejor. No. you say, if that is what serving is all about, I'm out. Porque prefiere estar en la camita una hora más. Because you prefer to sleep for an extra hour. Si esto es servir y tengo que estar en reuniones, If this is what serving is all about, and I have to be part of meetings, si tengo que hacer esto if I have to do y this, tengo que hacer el otro, and I have to do that, esto va a ser un poco difícil then porque this is going to be hard. voy a tener que cambiar mi manera de ser. Because I'm going to have to change the way that I am. Tengo que cambiar mi rutina. I'm going to have to change my routine. Tengo que sacrificarme. I'm going to have to sacrifice myself. No, No. esto es muy difícil. This is too hard. Mejor nada más soy miembro I'll just be a member. y me siento allá atrásito que nadie me mire. And I'll sit in the back where no one can see me. Y así llego tarde cuando las luces están apagadas. And then I'll make sure to get here late when the lights are off. Y cuando el pastor hace el llamado, yo me escapo. And when pastor does the altar call, I'll escape. Y así no tengo que tampoco ni que diezmar. And then I don't even have to tithe. Porque nadie se va a dar cuenta que yo no estuve. Because nobody's even going to notice that I was there. Porque nadie quiere disciplinarse Because no one wants to discipline en lo que themselves Dios pide de nosotros. in what God is asking of us. Termino con lo siguiente. And I'll finish with the following. Primera de Corintios capítulo 9 al 24, cuando habla de enfocarnos en esas dos áreas que es la libertad y la disciplina. When 1 Corinthians chapter 9 verse 24 through 27 speaks clearly about the freedom and discipline. La meta de Pablo en su vida era glorificar a Dios. Paul's goal in life was to glorify God. Escuchen bien. Listen, La meta de Pablo era glorificar a Dios Paul's goal in life was to glorify God y traer al pecador a los pies de Cristo. and bring the sinner to the feet of Christ. Que Pablo se mantuvo libre Even though- de cualquier posición filosófica. Even though Paul maintained his freedom from any philosophical purpose or position o enredos de cosas materiales or getting involved in materialistic things, en los cuales los desfocaba de su propósito. which would veer his focus from his purpose, Él se mantuvo estricto he maintained himself strict y disciplinado and disciplined para alcanzar su meta, in order to reach his goal, para poder alcanzar su carrera in order to reach that y race lograr alcanzar su corona incorruptible. and reach that crown. Aún Pablo luchaba Paul would fight, y decía, hago lo que no quiero hacer and he would fight and say, I do the things I don't want to do, y lo que no quiero hacer lo hago. and the things I don't want to do, I do. Quiere decir que luchaba con su propia carne. That means he fought with his own Quiere flesh. decir que habían tentaciones en él. That means there was temptation in him, Pero él no perdía su enfoque principal en su llamado. but he would not lose focus on his primary focus in life. Para Pablo las dos cosas, For Paul, it was two la things: libertad y la disciplina, freedom and discipline. eran muy importantes para ser usados en el servicio de Dios. And they were very important in order to be used for the service of God. Así que hoy So today, tenemos que entender que la libertad que tenemos en Cristo we need to understand that the freedom that we have in Christ, no es para estar sentado. it's not to be sitting. La libertad que tenemos en Cristo The freedom that we have in Christ, no es para tratar de poner una apariencia que no es. it's not to put on some type of an appearance that really isn't real. La libertad que tenemos en Cristo The freedom that we have in es Christ para servir. is to serve. Para servir It's to serve. en cualquier área. In any area, Tenemos un llamado, we have a calling. tenemos un propósito en la vida. We have a purpose in life. Iglesia no es el estar sentados y ser religiosos, Church, it's not to be seated there and be religious. es el ser usado por Dios. It's to be used by God. Es el ser parte de una iglesia, de un grupo, de una familia. It's to be part of a church, to be part of a service. It's to be part of a Y family. decir, Señor, aquí estoy, úsame. And to say, Lord, here I am, Porque use me. quiero ser lo que tú me llamaste a I want to ser. be who you called me to be.
Cada uno de nosotros tenemos una historia. Every one of us here has a story. Cada uno podemos sentarnos aquí y hablar de lo que hicimos en nuestra infancia. Every one of us can sit here and talk about the things that we did in our childhood. Pero yo me recuerdo muy bien que esos piquetes de hormigas But I remember clearly that those ant no stings, fueron agradables. they were not enjoyable. Yo sé que hemos tenido experiencias en la vida And I know that many of us have had experiences in life, y nos hemos metido en situaciones muy difíciles and we've gotten into very difficult en situations los cuales el enemigo nos ha picado. in which the enemy has stung us. Dios no te llamó God has not called you para que regresaras for you to go back al lugar donde Él te sacó. to the place where he called you out of. Te hizo libre He set you free para que tú le sirvas a Él con so todo that you tu could corazón. serve him with everything that you are. Así que con todo ojo cerrado y toda So, cabeza inclinada, with every eye closed and every head bowed, los animo a que examinen sus vidas. I encourage you to examine your life. Determinen si en realidad están demostrando su libertad, Determine if you're really using that freedom, dándole gloria a Dios por medio de su servicio. giving God glory through your service. Aquellos que nos visitan por primera vez, For those of you who are visiting us today for the first time, o segunda o tercera, or the second or the y third, está contemplando si esta es tu casa o no. and you're contemplating, is this my house or not? ¿Será este mi lugar donde Dios me ha traído? Is this the place that God called me to? Recuérdate que Dios no te llamó a una iglesia. Understand and remember that God did not call you to a church. Dios te llamó para que fueses la luz del mundo. God called you to be the light of the world. Este lugar simplemente es un lugar donde Dios te va a entrenar para ser mejor. This place is simply a place where God has called you to train you for something La better. iglesia es un lugar donde Dios te equipa y te fortalece y te disciplina The church is a place where God equips you, strengthens you, para ser efectivo allá afuera. and shows you discipline in order for you to be stronger out there. Aquel que nos visita por primera vez, For those of you who are here for the first time, quieres hacer un cambio en tu vida, you want to make a change in your life. quiero que repita esta oración. I want you to repeat this prayer with me. Señor Jesús, Say, Lord Jesus, entramos en un nuevo año I'm entering into a new year. y Señor, And Lord, no te he sido fiel. I haven't been faithful. Padre, he regresado más de una vez a ese hormiguero de mi vida. Lord, I've returned to that anthill various times in my life. El enemigo me ha picado más de una vez, The enemy has stung me more than once. pero hoy me arrepiento. But today I repent. Me arrepiento de todo mi pecado. Today I repent of all of my sin. Abro mi corazón, I open up my heart te recibo and I receive you. y te hago Señor de mi vida. And I make you the Lord of my life. Úsame, Señor. Use me, Lord. Úsame, Padre, Use me, Lord, para demostrar tu libertad in order to demonstrate your freedom a mis amigos y familiares. to my friends and my family. Gracias Thank you por morir en la cruz por mí. for dying on a cross for me.